ओम श्री परमात्मने नमः। अथो दशमध्याय विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रणमाणाय भक्ष्यामि हितकाम्यय। श्री भगवान कहले, हे महाबाहु, मोर परम रहस्य ओ प्रभावपूर्ण वचन पुणी थरे शुण। तुमे मोर अतिशय प्रेमी, तुमर हित कामना करी मु एहा आउ थरे कहिबी। न मे विदुषुरगण प्रभवं न महर्षयः अहमादिदेवानां महिषाणां च सर्वशः। मोर उत्पत्ति अर्थात लीलारे प्रकट हेउथिबा रहस्य देवागण जानती नाही कि महर्षिगण जानती नाही, कारण मु हेउछि सबु दृष्टिर देवता मानकर तथा महर्षि मानकर आदि कारण। यो मम च मनादादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असन्मूढ समर्थेषु सर्वपापौ प्रमुच्यते। जे मोते अजन्मा अर्थात प्रकृत रे जन्म रहित आदि रहित ओ सबु किछिर कारण से अनादि ओ लोकमहेश्वर बोली तत्वतः जानते। मनुष्य मानक मध्य थिबा सही निर्मोह ज्ञानी पुरुष सकल पापरु मुक्त हो जाते। बुद्धिर्ज्ञान न सन्मोह क्षमा सत्य दम समः सुखं दुःख भवाभावो भयं रूह यम च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशोजसः भवन्ति भवभूतानां मत्त एव पृगद्विधा। निर्णय करिबा शक्ति यथार्थ ज्ञान असम्मूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रिय संयम मनोनिग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय ओ भय अभय एवं अहिंसा समता संतोष तप अर्थात स्वधर्म आवरण द्वारा इंद्रिय मानकु संयत करी शुद्ध करने को तपो बोला जाए। दान कीर्ति ओ अपकीर्ति आदि मानकर एहीपरि जो नाना प्रकार भाव रही सेगुड़ी को मो ठारू उत्पन्न होइथाए। महर्षय सप्त पूर्वे तत्वारो मनवस्थता मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। संसार रे एही समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछन्ति सेई सप्त महर्षि सेमानक पूर्वरु जात होइथिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादी 14 मनु मो संकल्परु उत्पन्न होइछन्ति। ए समस्ते मो ठारे श्रद्धा भाव रखन्ति। एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो पुरुष मोर एही परम ऐश्वर्य रूपी विभूति ओ योगशक्ति तत्वतः एई सकल दृश्यमान जगत हेउछि भगवान को माया एवं वासुदेव भगवान ही सर्वत्र व्यापी रहिछन्ति। यह जानिबा अर्थ भगवान को योगशक्ति को तत्वतः जानिबा से निश्चल भक्ति जोगरे युक्त हो जाती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। एवं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भक्ते मां बुधा भाव समस्नितः। मु वासुदेव ही समस्त जगतर उत्पत्तिर कारण ओ मो द्वारा ही समस्त जगत प्रवृत्त होइछे एपरि बुझी श्रद्धायुक्त ओ भक्तियुक्त बुद्धिमान भक्त माने मुते अर्थात परमेश्वर को ही
ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयश्चन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च मरवन्ति च। ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗେଇଥିବା ଓ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋର ପ୍ରଭାବକୁ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମୋ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାଭାଷା ହୋଇ ହିଁ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଓ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ରମଣ କରନ୍ତି। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ନିରନ୍ତର ମୋ ଧ୍ୟାନ ଆଦିରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ତଥା ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଭଜନ କରୁଥିବା ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्मा भवस्न ज्ञानदीपेन भास्वता। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକମୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। अहुश्वासुषय सर्वे देवश नारथस्तथा असितो देवको व्यासः स्वयं चैव ब्रवासि मे। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସକଳ ଋଷିଗଣ ସନାତନ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି ଦେବ ଅଜନ୍ମା ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତଥା ଅସିତ ଓ ଦେବଳ ଋଷି ତଥା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହନ୍ତି ଓ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। सर्वमेतदृतं मन्यो जन्मा वदसि केशव न हि ते भगवत् व्यक्तिं विदुर्देवो न दानवः। ହେ କେଶବ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦାନବମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। स्वयमेवात्मनात्मानं वितत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभाव न भूतेश देवदेव जगत्पते। ହେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ହେ ଦେବାଦିଦେବ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତି। वक्तुमर्हस्य शेषेण हिव्यह्यम विभूतयः या विभूतविलोका निमास्त्वं व्यक्त तिष्ठति। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିସବୁ ଲୋକକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ସମର୍ଥ। कथं विद्यामहं योगिं स्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवन्यया। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ମୁଁ କିପରି ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शून्यतो नास्ति मे मृतम्।
हे जनार्दन आपणकर जोगशक्ति ओ विभूति आहुरी विस्तृत रूपे कहतु कारण आपणकर अमृतमय वचन जेते शुणिले भी मोर तृप्ति हेउना अर्थात आहुरी शुणिबाकू उत्कंठा बढ़ुची। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यह्याम विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान कहले हे कुरुश्रेष्ठ वर्तमान मोर जो सब दिव्य विभूति रही से भितर तुमको प्रधान प्रधान विभूति गुड़िक कहबी कारण मो विस्तार अंत नहीं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता ससयिता अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन मु सकल प्राणी हृदयर अवस्थित समस्त आत्मा एवं सकल प्राणींकर आदि मध्य अंत भी मु अटे। आदित्यानमहं विष्णु ज्योतिषांग्रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्रामहं शशि। मु हेउछि आदित्यंकर द्वादश पुत्रंक मध्यरे विष्णु ओ ज्योतिमानक मध्यरे किरण प्रदानकारी सूर्य तथा 49 वायुदेवतांकर तेज ओ नक्षत्र मानकर अधिपति चंद्रमा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। मु हेउछि वेदमानक मध्यरे सामवेद देवता मानक मध्यरे इंद्र इंद्रिय मानक मध्यरे मन ओ प्राणी मानकर चेतना अर्थात जीवनी शक्ति। रुद्राणां शङ्करास्मास्मि वित्तो सूर्यक्षरक्षसं वसुनां पावकस्मास्मि मेरुशिखरीणामहम्। मु हेउछि एकादश रुद्रंक मध्यरे शंकर ओ यक्ष तथा राक्षस मानक मध्यरे धनपति कुबेर। मु अष्टवसुंक मध्यरे अग्नि ओ पर्वत मानक मध्यरे सुमेरु पर्वत। पुरोधसं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं सन्ध ससमस्मि सागरः। हे पार्थ मोते पुरोहित मानकर मुख्य बृहस्पति बोली जान मु सेनापति मध्यरे स्कंध और जलाशय मानक मध्यरे सागर। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म कक्यमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि सावराणां हिमालयः। मु महर्षि मानक मध्यरे भृगु ओ शब्द मानक मध्यरे एकाक्षर ओम सकल प्रकार यज्ञ मानक मध्यरे मु जपयज्ञ ओ स्थावर मानक मध्यरे मु हिमालय पर्वत। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणा च नारद गन्धर्वाणा चित्ररथं सिद्धानां कपिलो मुनिः। मु सकल वृक्षंक मध्यरे अश्वत्थ वृक्ष देवर्षि मानक मध्यरे नारद मुनि गंधर्व मानक मध्यरे चित्ररथ ओ सिद्ध मानक मध्यरे कपिल मुनि। उच्चौ श्रव समस्वानं विद्धि मामोऽमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। मोते अश्वमानक मध्यरे अमृत सहित उत्पन्न होइथिबा उच्चश्रवा श्रेष्ठ हस्तिमानक मध्यरे ऐरावत ओ मनुष्य मानक मध्यरे राजा बोली जान। अयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनसस्सि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः। मु शस्त्रमानक मध्यरे वज्र
ଓ ଧେନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମଧେନୁ ଅଟେ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନୀତିରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ କାମଦେବ ଏବଂ ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକି। अनन्त स्मस्मि नागानं वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमं सञ्जमन्तमहम्। ମୁଁ ନାଗସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାଗ, ଜଳଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜମା ନାମକ ପିତୃ ତଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମରାଜ। प्रह्लादस्मस्मि दैव्यानं कळकळयतामहं मृगाणां च मृगोहेन्द्र चैनतेश पक्षिणाम्। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣ, ଘଡ଼ି, ଦିନ, ଅକ୍ଷ, ମାସ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ସମୟ ଥାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ବା କାଳ। ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗରାଜ, ସିଂହ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼। पवनः पवतमस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषणं मकरस्मस्मि श्रोतमस्मासि जाह्नवी। ମୁଁ ପବିତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା। सर्गाणामादिन्तश्च मध्य चैवामर्जुन अध्यात्मा विद्यान वादप्रवदतामहम्। हे अर्जुन, ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଆଦି, ଅନ୍ତ ତଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଅଟେ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଓ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेव क्षयं कालो धाताहं विश्वतोमुखः। ମୁଁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଓ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱନାତ୍ମକ ସମାସ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ତଥା ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। मृत्युसर्वहरश्चाह मोहवश्च भविष्यताम् कीर्तिसेवर्क च नारीण स्थितिमेधाधुतिक्षमा। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ଅଟେ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସାତକନ୍ୟା, ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାଚକ ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଶ୍ରୀବାକ୍, ସ୍ତତି, ମେଧା, ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟେ। ध्रुवस्तामं तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासनं मार्गशीर्षोत्थं त्वनं कुसुमकरः। ତଥା ଗାୟନ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ସାମ ଓ ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର ଏବଂ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वसत्त्ववतामहम्। ମୁଁ ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
କୁଆ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟକାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ। वृष्णानं वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुननामप्यः व्यासः कवानामोसना कविः। ମୁଁ ବୃଷ୍ମି ବଂଶୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ୍ମି ବଂଶ ହେଉଛି ଯାଦବମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବଂଶ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। दण्डदमयतामस्मि नातिरस्मि जिगायसं मौनं चैवास्मि गुह्यानं ज्ञानज्ञानवतामहम्। ମୁଁ ଦମନକାରୀମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୟକାମୀମାନଙ୍କର ନୀତି। ମୁଁ ଗୋପନଯୋଗ୍ୟ ଭାବର ରକ୍ଷକ ମୌନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। यच्छापि सर्वभूतानं बीजं तदमहर्जुन न तदस्ति विना जस्मा नया भूतं चराचरम्। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ବୀଜ ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ତାହା ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଚର ବା ଅଚର ହୋଇ ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ କି ମୋ ବିନା ଥାଇପାରେ। नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परन्तप एष तु ह्यसतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। ହେ ପରନ୍ତପ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ବିଭୂତିର ବିସ୍ତାର ତୁମକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। यद् यद् विभूतिमच्चत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजो ससम्भवम्। ଯାହା କିଛି ବିଭୂତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେସବୁକୁ ତୁମେ ମୋ ତେଜର ଆଂଶିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेव तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगत्। ଅଥବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ବହୁ ଜାଣିବାରେ ତୁମର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଜାଣ ହେ, ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ନିଜ ଯୋଗଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ओम तस्मत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोग नाम 10 अध्याय।